पाठ पढ़ाइबो गीता पाठ पढ़ाइबो मोर भाई मन देला पैसा भी से मोर मार रखी मोर स्वामी के देउला मोर स्वामी बहुत मोर मां को भूल करते हाथ गोड़ पड़ी गला से मां मोला के मिसा से जाई पर एंती मत आमी मां ने मते सिखाइला आज मां घर लोग कहबे केते सुंदर शिक्षा देखंतु झियो मन मोर कथा सुनंतु भौणी माने गुरुनी हेबर अछि घरर कथा आमे चिट कले मिट कले बाबा माँ को सांसाथी को पास्टर को गोन जेटे के मते ती कले शांति कले तुम जानि न एमान मते खाली टॉर्चर शब्द अछि देखि कोनटा मते टॉर्चर करू छथि एमाने क्रिमिनल लोक माने आपण जानि ना ये बात के सुनि थांतु इनती का पाठ न बाटे सुनि थांतु बोले और कृष्ण हे थांतु और 5 वर्ष करा स्वामी मन लेला हमें और भोग रोई बहुत बढ़िया ईश्वर बाबू ने की निर्माया लोक को का पौवा आगे खाइले मन मन किसी से नहीं का कोई नहीं का कोई नहीं मते के कोता नहीं तो भल लगनी देख आमे मते कोता आले भल लगनी आमे कोता आले भल लगनी मारगले दिला हमको मुको काली मुको दिला गोटे घरे 12 वर्ष केमती साथी संग कोता करी रही पारबो नहीं बेले कोंती अगर मुको देखो मत इच्छा नहीं ए अलक्षणी गुड़ी कि ना अलक्षणी गुड़ी आको देखले चिंता के मन लगुची ये हमर पे अशुभ एटा आ मु आके मु देखली कि माने गुडे कथा लोक माने कहती तापर माने कोन करबा दरकार मां को सिखला दरकार भौणी मान आपण मान समस्त कहूची केबे मथियो आपण सासु ससुर कथा नि करी बाहर न पकाइबाटा हम सिखलु आ स्थिर होय के रहिले गुरुवेणी ही से घर आदत पर करी धन्यवाद रे पछाड़ माइक्रोफोन अछि हां पछाड़ दिन तो आ सामना को पर आसबा तापर गुडी भी कहबे आ के कहना गुडी कहना तब से झियो कहना थी और ठीक है पछाड़ हां समस्त पद को न समस्त गोटे भल बहुर 3टा गुण को आपण माटा में भल भल विषय सुनबा ପାଇଁ चाहू कर चेहरे बसाई छ समस्त नमस्कार प्रभु महार गौरव हमें बेले बेले जतबेले शाशु ससुर किसी टर्चर हुए से केते जन अछंती जे माँ घर जिते सुविधा हुए जल्दी पलैबू आम घर काम आम कर आम घरे मु जो परिवार पाई कहूनी जे आम शाशु टर्चर करूनथिले बोली कोरापुट एरिया मते जानबे क्रिश्चियन फैमिली जानबे जे आम शाशु केमति थिले किंतु आम केबे भी इच्छा करिनु जे आम माँ घर मान को जीव बोली एबे भी जदि आम आम घर को जाओ तो आमको जड़े बाढ़ी आनी देवा लोक अच्छा सब करवा लोक अच्छा किंतु आम शाशु घर आम खटिकी भी खुशी थिलु आम शाशु घर को जावाई इच्छा करूँ मत गोटे फैमिली पचारे जे जिते आम रिलेटिव आसिले ट्रांसफर होगी तू केमती का लोक जे निज घर को भी जावाई इच्छा करूँ कि निज गाँ को भी जावाई इच्छा करूँ मुझे नहीं मुझे बहुत खुशी अच्छे तो माँ कहला बेले मुझे भी आम घरे आम घर लोक को आम शाशु घर विषय के सेयार करबी जदि भी किसी कष्ट होती मु धन्यवाद दिए जो आम आज्ञा चली गले से मो घर लोक कहले खाली भाईकर ही उणा थी आउ कौन विषय अभाव न मोर परिवार आज पर्यंत मत बेसी भल पाती मोर सपक्ष गोटे दिन जदि मो देर आज आसी जो बाहर अच्छा दिने मत फोन कले संडेटा मत कहले भाज आज कौन रांच नाई आज कौन गोटे मिक्स भेज कर पैसा नहीं कि मुझे ना अच्छी कहले हुए तो पैसा नथिबो तुम से किसी आनी न आमिष मतलब बाबा थी काल आम घर सब बड़े आमिष रोषे हुए से मत सांगे सांगे कौन कहले 1000 टका पठाऊँ कल तुम आमिष आनिक खाइब सन्ध्या बेले तो यही प्रकार भाव में मोर परिवार को मुझे गत काली माने एबे जो 2 दिन पूर्व गजपति जाइलु बड़ भाई कहले जाइकी माँ को देखा करके आसिबा मु कहले मु तो जनवरी जी देखा करके आसबी सीना पलैबा भाई
तुम केमती निज माँ को देखा इच्छा माने जावाई इच्छा करूँ कहले मु तो आउ थे जीवी ना भाई तो भाई कहले नाई आम जो आसीचु माँ को जाए देखा करवा तो मो परिवार प्रेम एतिकी जे मु पाइछि मु केबे भी आम निज घर को जावाई इच्छा ही करेनी जे दुख आसिले भी मते सेटा सुख भले ही लगे आ गोटे जिनस मु शिखिछि मो सासु ठारू जेते जहा ये हेले भी परिवार निमंते से प्रार्थना करथिले आ तांकर प्रार्थना मो जीवन प्रभाव आम ऊपर पड़िछि आ जेते बेले आमे तांको आम प्रति करथिबा विषय को भूली कि आमे तांको प्रेम करलु मो जीवन रे मु आशीर्वाद पाइछि मो सासु को सेवा करिकि सेति पई सासु माने भी जदि किछि कथा कहि दियंती कि कोन जदि आमे तांको से सब को भूली जिबा आ तांको प्रेम करबा आम जीवन रे आशीर्वाद ही पाइबा ए गोटे विषय प्रभु गौरव बहुत बहुत धन्यवाद एक सुंदर भाव से तांकर एम जे माने होछंती आमांते मधुर थिबा वयस्क सासु माने बहु माने जे माने किबळी भाबरे घर को माने देखो निजर सासु घर को निजर घर मन कर बहुत बड़ देखा जाउछि आग कन्ने अपना पितृगृह को पार्श्वर से राजा राजा बोल के स्वामी स्वामी टिच कले मिच कले खुट कले खाट कले खाली पहले जीवी 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 मत छाड़ब ना जीवी ना घर भी ना फोन कले कोटी अच्छे भाव सीटी अच्छी कोटी अच्छे ना कौन कहना चाहिए जीवा उचित किंतु मन टाइट रहा देख अनेक बहु मैंने माँ घर को जाइए से बारंबार फोन कर शाशु माँ को माँ औषध खाइल तरकारी खाइल किटा खाइल फ्रिज रखी गरम कर खाईदेव बाथरूम गला धीरे धीरे जीव मैंने सब कथा लोक कहल 3 दिन घर अच्छे चुप रही था नाई 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 मोर शाशु माँ को यहाँ हूँ गुण तो मुझे कहीं कहूँ आप आगामी समय उत्तम बहु जब ठीक अच्छे आंटी मुझे कहली डेरी टी हो संध्या प्रोग्राम डेरी आरंभ करवा किंतु सल्यूशन लेके जीवन 3टा विषय कहतु गए उत्तम बहुर 3टी गुण सर्वप्रथम मोर प्रभु पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद जनइबा सहित निकटरे मु अति कृतज्ञ अटे तत्सहित उपस्थित थिबा आदिर मुख्य दास आमानकर निरंजन पास्टर बाबू मोर निर्मल मोर दास प्रभुकर निर्मल पुओ चिरंतन पुओ तथा आमानकर अन्य जेते सब प्रभुकर दास मैंने अच्छे से प्रभुकर नाम धन्यवाद जनाए समय पाई आउ पुनर्बार मोर उपस्थित थिबा प्रत्येक माँ भौणी एवं झील मानू मध्य जनइबा सहित आजिकार उपस्थित थिबा मानकर प्रभुकर दासी झील भारती तांको मध्य धन्यवाद दिए समय पाई मु भावुली मु किछि कहबी नहीं किंतु जेते बळे मते समय देइछंती कहिले तो बहुत विषय अछि किंतु दीर्घ 37 वर्ष मोर बाहाघर कंप्लीट हो जाइछि वर्तमान 38 वर्ष चालुछि मु कौन कहबी सेटा मध्य जानी पारु नहीं हाँ गोटे जमी लेखा जाइछि घर करिले पथर पड़िले सही जदि आमाने घर करिछु
ଯଦି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଥର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଲେଖା କୁହାଯାଏ ଢେଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବହୁତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଦିଏ, କୁହେ ସବୁକିଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଘରେ ବଡ଼ ବୋହୂ, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ମୋର ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଯିଏକି ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି, ଆଉ ଜଣେ ମୋର ନଣନ୍ଦ, ତାପରେ ଆମଙ୍କର 2ଟା ଦିଅର, ମଝି ଦିଅର ଚାଲିଗଲେ। ମଝି ଭାଇ ଆମ ପରିବାରରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିକି ଆସିଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଝିଅ, ଯାହା ନାଁ କି ସ୍ୱପ୍ନା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏତେ ଜଣକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ମୁଁ ଘରେ ବଡ଼ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ମୁଁ ଗତି କରିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିଛୁ। କାରଣ ମୁଁ ଭାବେ, ଆଉ ମୋ ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରି କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୋହୂମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଯଦିବା ଚାକିରିଆ ଝିଅ, ତଥାପି ଅନେକ କଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ମୋ ଘରେ ଆମ ଶାଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶୀ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବକାଳିଆ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯଦିବା ମୋ ପ୍ରତି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ସହ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ବଡ଼ ବୋହୂ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋତେ ଯେଉଁ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା କରିନଥିବି ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକା ମୁଁ ଘରେ ମୋ ଉପରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଯାହା ନଥିବ ସେସବୁ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିନଥିଲି ସେମିତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଭାବରେ। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବି, କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହୁଏତ କହିଲେ ମୋର ହୁଏତ ଗୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଅର ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ଶାଶୁର ବି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାଶୁ ଖରାପ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବକାଳିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କଟକଣା ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆହୁରି ପୁଣି ସେସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶରେ ରହିବା, ପୁଣି ବଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନ ଜାଣିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ କହିଲେ ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ
न ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରକୁ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିବାରକୁ ଆସିଥାଏ, ସେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛିଟା କୁହାଯାଏ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ତାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ମନରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶାଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଛୋଟ ଝିଅ ମନେଇବାର ଅଛି, ବୁଝେଇବାର ଅଛି। କଟକଣା କଲେ ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆହୁରି ସ୍ୱାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପର ଝିଅକୁ ନିଜର ଝିଅ ମାନେ ମନ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଯାଇକିରି ଗୋଟିଏ ପରିବାର କ'ଣ ହୁଏ ତିଷ୍ଠି ପାରେ। ତେଣୁକରି ଆଉ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯେ ଘର ଗଢ଼ିବା, ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଜାଣିଛୁ ସବୁ କିଛି। ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରକାର ଋତ ଆଉ ନୟମୀ ବିଷୟରେ ସେଟା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀର ବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇଟା ବି ବାକ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆଉ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜିକାଲି ଜଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଏ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଘ୍ନ ଘଟେଇବାର କାରଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଘଟୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଟି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସିଷ୍ଟର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ଶୁଣିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ସାରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରେୟର ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିଲା, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଭଉଣୀ ଆପଣ ତିନିଟା ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୋହୂ ହେଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 6 years ହେଲା। 6 years ତିନିଟା ଭଲ ଗୁଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୋହୂଟି ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉତ୍ତମ ବୋହୂର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ମାନେ ସେ ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଉଛି କହିଲେ ତାକୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ନିଜକୁ। ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଲେଖିଥାନ୍ତି ସାର୍, ଲେଖିଲେ କି ମାନେ ସେ କରିନଥିବ ଭୁଲକୁ ମିଶା କଲା ଭଳି କରି କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ତେଲ ଢାଳି ନଥିବେ, କିଏ ଢାଳି ଦେଇଥିବ, ସେ ଢାଳିଲା, ତରକାରୀ ପୁରାଇଲେ ଏ ପୁରାଇଲା। ଆଜି ଘରେ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହବ ତାର ଦାୟୀ କିଏ? ବୋହୂ। ବେଳେ ବେଳେ ନଣନ୍ଦ ଆସିକି ଭୁଲ କରି ପଳାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଆହୁରି କିଏ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ନା ଗୁଆ ଢାଳିଛି ଭୁଲ କରି, ଆହୁରି କ'ଣ ହେଲେ ବୋହୂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ସେ ନିରବ ରହିଲେ ସମୟ ଏକ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଭଉଣୀ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ବୁଆରୀ ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ହେଇଛନ୍ତି କି ହେଲେ କି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଏଡଜଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କ'ଣ 15 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣ ମା ସହିତ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ରଖିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ପରିବାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଡଜଷ୍ଟ ହେବା, ତାପରେ ମା।
ଆଉ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିହେବ ନାହିଁ ମୂଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମାଧାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯା ତ ଶୈତାନ କହୁ ତୁଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି ତ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଗରମ ହେଇକି ଫାଟୁ ଗଲୁ ତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସତ ନା ନାହିଁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଠିକ ଅଛି ଫୋନ କରିବନି କଣ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ବହୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ ମାନେ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ହେବେ ସେ बस कौन बड़ बड़ विषय छोट विषय कर दे खुशी चेष्टा करबा अछि जे मोर सासू को कोन भल लागबो मोर ससुर को कोन भल लागबो मोर जति बड़ बड़ विषय छोट विषय देखो बेले बेले बहु गुडा को जे आसंती बाहर काम करबा समय आसपास समय काल नाइटी आनि दैथिले ननंद पई से की खुशी मोर बाजो मते आनि दैछंती काकु मुआ लड्डू पसंद थियो ताकु नै करे से बरमपुरिया लड्डू दाम मांगे छि मो मात्र सेटा जदि टिकड़ी के देले से आनि द हुडुम आनि दैछिला मोर कुलुम गरो से ताकु हुडुम माने जहा छोटका बड़ विषय नै से वेरी बहुत बड़े थैंक यू सिस्टर मां पर के कहंतु एबे मारो पाली गले झियो पाली गले आपण के कहंतु तीनटा गोटे भल बहुर तीनटा गुण बहु मान सब शुणव लास्ट को चिरंतन भाई पढ़े सबको मन रखिक आसती भोगाराम ए देखो ये सब आलोचना बाहर गोटे भल बहुर गुण कौन ठीक अच्छे तीनटा कहतु नम्र हेबा देखो एबे देखे नम्र होई नाथि नम्र कोई तो नम्र रिपीट है नम्र ओके नम्र है हां दीदी कहउतिले दीर्घ सहिष्णु होबा बहुत जरूरी सहीबा पे आ दीदी को जहा कहउतिले मो जीवन रे सब से प्रकार घटी छी हां आ मोर भी 36 वर्ष हेलाडी भाई करी कले 36% बुआरी मतलब सब घटी दियो मु जहा दीदी कहउतिले मो प्रति के समस्त घटी छी जहा मु भूल कर नथिबी ता मो जीवन रे आछि आ मोर भी बहुत बड़ परिवार मु भी बड़ बहु आ 5 भाई मु बड़ आ ननद माने 4 जण एंदे कि केते बे का पाखरु कोन कथा सुनी थाए आ मु न सुनला परु के आ मोर जा गुट छंती से भी दीदी जो बड़ा कहउतले से दियरो आ मोर जा किछि जानिनी ता से माने गुडे कथा कहि दन समान नै बादला वाला कथा सेती बड़ कहले बे ठीक अछि एबे बुझी जाउसन समान आ मु आमे कोरापुट आसिकी आसिला बळकु एते सुविधा नथिला आ आम बाबा पता नि फोटोग्राफर आ मु आसिकी 15 वर्ष परे मु काम करली से केळु नरे ये हमरे के तो लेडीज पोस्ट बाहरला आ मु जानि ना पके देछु एते वर्ष होला पाठ छाडी छी आ मु किंति करली ट्रेनिंग गला बहुत पढ़ार की मत सुविधा होला और सब धीरे धीरे ठीक होला तापर हमर सब विषय सुविधा होला आ मोर ननद दियर मानकर पुओ झियो मन आसी समस्त मो घर रहिले पढ़िले बढ़िले आ जे हमर भल कथा सुनि की रहिला से भल होला जे सुनलानी से गला आ आमे भी काहा को आसंतु बोली कहिनु समस्त आसी छंती रहि छंती आ काहा को जा बोली भी कहिनु से माने ता से जाई छंती आ से देही की आदि गोटे ग्रह दिता झियो देले से मन तांकर परिवार गठन करबे आ से मन प्रार्थना कर देबे ताके छोट छोट झियो दुटा पाइछंती ताके पाइबी आ एबे आम जे दी जण आस्थिले दी जण रहउछु आ वार पाइ मध्ये बहुत बढ़िया बहुत सुंदर कथा कथा कहले देखो तो कहले बड़े कोन बेले बेले फूल रे हमको अभियोग करती बेले बेले हमको संपर्क नहीं कि कहती बेले बेले पैसा उड़ाई दोची बोली कहती कोटा अभियोग हमको आनंदी किंतु बड़का सब अभियोग अपेक्षा चरित्र बहुत अभियोग आसे बहुत बाधी जाए आ गोटे कथा एबे हम दिसंबर जीवा पाई आमे एबे मामा नासी छिले सब एठी हम दियर झियो पुओ झियो दी जण डिसेम्बर मासे जन्मदिन आउ से खुशी रे सबले डाकिया दियर विजय करे घर करछंती करछंती आउ आखो आमे हम प्रार्थना करा कंप्लीट हेइनी हेले बोधवा हमरो भाई भौणी समस्त डाकिले से प्रार्थना करा हैला आ
ଆଉ ଏଥର ଯିବାନି ଘରେ ମା ବି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଶାଶୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଗଲେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ବେଶୀ ଭଲ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଯିବାନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ହେଲେ ଝିଅମାନେ ବାହାରିଲେ ଶୀତ ଦିନ କେମିତି କରିବା ମାସ ମା ମିଶିକି ଯିବା ମିଶିକି ଆସିବା ବୋଲି ଆଉ ଗଲୁ ଯିବା ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିକି ରହିଲୁ ତାର ଆର ଦିନଠୁ ଆମ ଦିଅର ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ ତାର ସାଥେ ବସିକି ଗଲୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଆସିଲୁ ରାତି ହେଇଗଲା ତାର ଦିନ ଆଉ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଗଲୁ ହେଲେ ସେଦିନ ବି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରେୟାର ରଖିଥିଲେ ଆଉ କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଯାଇକି ବସିକି ଦେଖା କରିକି ଆସିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କାଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା ସେମିତି ହେଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସବୁରେ ମିଶିକି ଆସିକି ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ଘରକୁ ଯାଇକି ବସିକି ଆସିପାରିଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ମୋ ନିଜକୁ ମନ ଶାନ୍ତ କରିକି ମୁଁ ବହୁତ ଆସିଲି ବଢ଼ିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରବାସୀ ମାଟି ଦି ପଦ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ କି ତିନିଟାକୁ ଗୁଣ ଥିଲେ ଭଲ ବୋହୂ ହେଇପାରିବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଡେରି କରାହଉଛି ଯେ ସବୁ ଗୁଣକୁ ସାଉଁଟି କରି ନେବ ଆଉ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ତଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ତଲ ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଆଗଠୁ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ବେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ନାମ ଧରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଥିଲୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଆମେ ଶିଖି ପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସାଞ୍ଜା ମତ କହିଦେଇଛି ଶାଶୁ ଘର କଥାରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେ ଭଲ ସେତେ ଖରାପ ମାନେ ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆକା ଆଜିକାଲି ଆମେ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ତ ଖୁଡୁ ଶାଶୁ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ କୋକା ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଖୁଡି ଶାଶୁ ମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କେ ଗଛ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଛାଇ ଆମେ ସେମିତି ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇକିରି ମାନେ ବୋହୂ ହେଇକିରି ଆସିଲୁ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିକିରି ପୁଅକୁ ବୋହୂ ଆଣିଲୁ ଝିଅକୁ ଜୋଇଁ କଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଇକିରି ଏକା ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେମିତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଶାଶୁ ବି ଭଲ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ସେମିତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରକମର ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ବୋହୂ ମାନେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବି ସେମିତି ଆଜି ଯାଇ ବି ସେମିତି ଚାହିଁକିରି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିଛି କହିବେ ମା ଆଉ କିଛି କହିବେ ଠିକ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନେଇ ଆସ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ହଁ କରିବ ଦେଖ ନୂଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୁଆରୀ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ବହୁତି କୋଉ ତିନିଟା ଗୁଣ ଥିବାର ଅଛି ତ ତିନିଟା ଗୁଣ ଥିଲେ ସେ ଭଲ ବହୁ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ହେଇପାରିବ ସେ ତିନିଟା ଗୁଣ ଏମାନେ ନ କହିଲା ତ ତିନି ଏମାନେ ତ ପୁରୁଣା ବୁଆରୀ ମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବହୁଟା ସେମାନେ 35 ଇୟର୍ସ ପୁରୁଣା କାମ 25-35 ବାଲା ସେମାନେ ତ ଆଜିର ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଜି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହେଁ ଆଜି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ମ୍ୟାରେଜ କେତେ ଦିନ ହେଲା 3 ମାସ ଚାଲିଛି 3 ମାସ ଚାଲିଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଓକେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ପୁରା ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ ବୋଲିକିନା ବାକି ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସବୁ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକିନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ଅଳି ଅଝଟ ମୋର ରାଗ ରୁଷ ଅଭିମାନ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ସେୟାର କରେ ଅପାକୁ ସେୟାର କରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପରାମର୍ଶ ନିଏ ବାକି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ନେଲି ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତୁ ବୋହୂ ସମୁଦ୍ର ରୁ ଏ ପାରିକୁ ସେ ପାରିକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଦେଇକି ନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା ଗୋଟେ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖୁଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି କି ତ ଯୋଉଟା ମୋର ମୁଁ ଶିଖିଲି ଏଇ 3 ମାସରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖିଲି ଯେ ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହବାଟା ମୁଁ ଯେବେ ବି କଥା ହୁଏ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହୁଏ
आ बहुत कम समय रे खाली एतकी कहबी मो माँ को जेबे भी से तार मनोर जहाँ भी थिबो मु खाली एतकी कहबी मेरे आगुर मुई तू डर ना गो मुई तोर पुओ भलिया तू केबे टेंशन नबु नै बोल कहबार मात्र मेरे से लापर माँ से आगुर भी भाउज मान सहित भल रेगा एबे मध्य मु ताक कहबी आमे झियो माने के तोर पाखरे नथिबु मात्र भाउज मान सहित नाती नातुणी सहित भल रहथबु बोली ए गोटे विषय हम सिखली आ गोटे विषय सिखली कि सासू घरे पूरा धीरे ना कथा हबार माने लाउड वॉइस रे कथा हबार जोर से कथा रे कोन के न सुनला पर कहिबा माने गोटे ठीक डिस्कशन चलथिले भी जदि सेटा बेसी जोरे पार्टी होतबो कि बड़ डिस्कशन होतबो बोले सब समस्त झगड़ा बोले कि ना बा बुझंती आउरी बड़ शांति चाली छी बोले कि ना ए प्रकार एटा सिखली आ गोटे विषय सिखली कि प्रेयर पॉजिटिव माने आगे तो आमर सब आवश्यक को जहाँ भी आमर दुख प्रभु आम जनाऊलु किंतु एबे जहाँ जहाँ समस्या देखा जाउची से समस्या को पॉजिटिव वे रे केमती आमे प्रार्थना करि पारबो एमती कि स्वामी श्री आमे प्रार्थना करले भी जो जो विषय रे मते संभाळिबा को असुविधा होची कि सामना करबा को असुविधा होची मो प्रेयर करे जो कि मोर प्रॉब्लम थाउची मोर चेंज पे मो प्रार्थना करे जोठी अन्य मानकर किछि विषय पे असुविधा होथाय प्रभु से मान को जेमती पॉजिटिव थॉट रे चेंज करि पारबे से प्रार्थना करबाटा म सिखली बाकी अबे मु द्वंद्व रे पड़छि जे मोर सुख हो कि दुख हो जहाँ भी मु कहा सहित डिस्कशन करिबी स्वामी सहित कहले तांको भार आउ घर दुर्बलता अन्य मान को हमें कहिबी पारबो नै तो कहा सहित हमें एज ए फिजिकली कहा सहित हमें शेयर करि पारबो मोर कथा कोन गोटे विषय होछि कष्ट हो बा समस्या हो स्वामी स्त्री मध्य कथा रखिबार अछि जदि आमे बाहर लोक तो परामर्श नेबा केबे भी से भल परामर्श देबो आज समय रे जदि आमे बाइबल रो बाहर काटू परामर्श नेबा पे जिबा सना को कोन बोल कहबे तार परामर्श छाड़ पत्रा तो रही पारुनु ते बाहरी आसे वो जानी थी एंती हेबो बोली एंती होता कारण सोसाइटी रे छाड़ पत्र सामान्य विषय किंतु मंडल रे छाड़ पत्र नाही बाइबल रे छाड़ पत्र नाही जेते बड़ समस्या हबो समाधान अछि आ से स्वामी स्त्री मध्य अंडरस्टैंडिंग अछि से हमें अभियोग भले आने करबी तो डिस्कशन भले आनिबा समाधान नहीं तापर सबटु बड़ विषय प्रभु हम सहित अछंती आ यीशुकर नाम होछि परामर्शदाता यीशुकर नाम कोन आश्चर्य परामर्शदाता पराक्रंत परमेश्वर शांतिर राजा अनंतकालीन तो से होछि काउंसिलर उत्तम परामर्शदाता होछि प्रभु तबे प्रभुकर परामर्श नलिबा तापर आमे बेले चेष्टा करू जे हठात सब परिस्थिति बदली जाय और जति से बड़े छड़ी धरबे बुलाय देबो सब हेमनी जे सिनेमा रे 3 घंटा भितरे लोक जन्म ही मरि मिसा दिबो किंतु हमर जीवन सिनेमा बडा न थाए और सिनेमा रे जो हमें परिवार देखते सब आदर्श परिवार न है लिखाई तो परिवार से स्क्रिप्ट परिवार से रियल परिवार से रियल परिवार न तो आपण मानकर काम कोन स्वामी स्त्री मध्य नहीं आलोचना करबा छी और ताको शांत वे अभियोग न सेटा डिस्कशन भाबरे दासिले समाधान नहीं पारिबो तापर तो 3 मास आरंभ होईछि बेसी न 3 मास से समस्या नहीं रापन माने परस्पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रे परिवार वर्ष प्रथम वर्ष होछि फाउंडेशनल ईयर यदि फाउंडेशन यदि खराब हैला घर करे खबाटा एबो आज छात पड़ले ऊपर लादी ही पड़वा चढ़ा किसी नथिबो तो प्रथम वर्षटा परस्पर को ढेर प्रेम करबा किछि नहीं यथेष्ट प्रेम करो प्रेम पाप आच्छादन करे प्रेम सब विषय आच्छादन करबा जने लोक जने प्रेम करबा बोली कहले तार भूल गुना दुष्प आ जतरा आलोचना करथिलु त स्वामी निरो बेल कोन भाउछु ना तार बापा मां को सपोर्ट करूछि मोर सपोर्ट रे के मिशन नै इटु मुई एकला अछि सैतान भी कहबो तू एकला आता अछि एकला की अछि हमरो घर अछि तब मन प्रार्थना सहित आलोचना करी परामर्श नै आगो जाई परबे तो 3 मंथ सकाइछि आ आगो को बहुत बात अछि प्रभाव से बात करते मोर सासुंकर खाली गोटे ताको पसंद नाही एते लाउड वॉइस हां नहले एमती कि मु रूम रे जदी भी लेट रे बाहर भी से केबे कहबे नाही जे से काई कि एते समय लानी बाहर नाही से ताको पचारे तार देह भल नाही माने तांगर
से केते बुझंती केयरिंग नेचर हाँ, से प्रकार तांकर थॉट खाली एबे जानलो जे वॉइस कम करवा अछि हाँ से कोते सेति वॉइस कम करले कोन बैटरी चार्ज भी सरबो एनर्जी सरबो माने केदन को पसंद सेटा हमें जीरो कथा बोलम तापरे आउ गोटे कथा मु डेरी रे असले कहबे नाही बोली मु डेरी रे असला नहीं तर हमर गां रो सासु माने किछि कहंती सब करंती सन कि आम से करबा पे जेतु सेवन हम पाई अल्प समय पे अछंती एबे जदि जो माने जो सासु को हरई छंती सेवन को पचारो एबे बुझी पाले सन शास्त्र वैल्यू पता नहीं सासु अछंती कष्ट लागुची सासु नथिले ससुर नथिले कष्ट लागे बेले तो स्त्री माने स्वामी को भल पाने तमे जब भल पानो तमे नथिले ही था नथिला को जाना पड़िबो नथिले कोन ही था तो निश्चित भाव बहुत भलो विषय भलो जति भी समस्या ऐसे पुराना काल नया काल भितर जो डिफरेंस नहीं जेमति की निश्चित भाव थियो देखो तो जनरेशन गैप रे सेवन अलगा जनरेशन तापर सब विलेज था से गां था सेटा एटा शहर गां शहर तो बहुत गैप अछि तापर सेवन जदी 60 वर्ष होइछि तो हमको 20-25 वर्ष होइछि 30 होइछि 30 वर्ष गैप का अछि तो एई गैप टा हमको बुझवा अछि हम भाबुछु मोर सासु ससुर मते बुझुना किंतु मु काई सासु ससुर बुझबे नै तो एई हमर रहिबा दरकार ठीक अछि थैंक यू ओके निर्मा तगड़ी से जने बाकी अछि आउ जदि के कहबा ପାଇଁ चाहिए वॉलंटरली कहि परिबा हां सदा संदेश सला अनुग्रह करे दिन देखे से प्रभु को धन्यवाद हो ए वर्ष डिसेंबर मास रे हम घर बहुत झगड़ा आरंभ रही केते झगड़ा प्रभु को धन्यवाद दउछु कि एमते सासु ससुर पाई छी एते झगड़ा हेलो सिना से माने आसी के मझरे पसी नांती के किछ कहि नांती सेमते सासु पाई छी आ मो मध्य सेमते मोर मध्य गोटे पुओ अछि झियो अछि सेमानकर मझरे मो मध्य से माने आज नले काली तो बड़ हे के बाहा हेबे सेमानकर मझरे न पसिबे से विषय में सिखि पारले से प्रभु को धन्यवाद हो आउ सासु ससुरकर जत्न कि प्रकार नेबार अछि सेटा मते सिखाइ छथि प्रभु आउ मो बाहाई के 12 वर्ष चालू छी आउ सेमानको खाइबा पिथिबा ए सब रे मते सेमानको जत्न नेबा पे से सिखाइ छथि हमको नथिले मध्य आमे केमति सेमानको देबु से प्रकार विषय गुडी को मते सिखाइ छथि सेथे प्रभु को धन्यवाद हो आउ जहा पाए आमे हम सासु ससुर को पाइछु हम स्वामी को पाइछु से माने केते कष्ट करी ए दिन रे मात्र नाही सेते कष्ट दुख मात्र से केते दुख कष्ट सही कि तांकर हम स्वामी मन को से बाहर करी छते मो स्वामी एबे भी मने पकेले हम भलो अवस्था रे अछु सिना से मने पकेले बेसी कांदेबे हमको हम मां एमती कष्ट रे बढ़ाई छी सेते कष्ट रे बढ़ाई छी कुछ सब बड़े कहबे आ हम बापा नथिला बड़ को मां न खाई की मां को से खाइबा पे देई छी बोली कहबे आ बेसी कांदेबे से बड़े बड़े मने पके आउ जहाँ पे हमें जहाँ करो दे हमें हम स्वामी को पाइछु से माने मध्य वृद्ध अवस्था रे ताकर जत्न नियंतु एटा मु सब बड़े चाहिबी आउ से मो स्वामी मध्य बेसी भलो आउ से रागी गले केते केते वाले कोन कहि दियंती मु बहुत बुझेइबी ताको आउ थरे गला वर्ष मध्ये बेसी झगड़ा हैला आउ मां को मु जीवा पे भी मना करथिले से रागी छथि जाओ नै बोली कि से जीवारु ताको हाथ धरि के बाहर कर देला हम घर हम बेसी कांदली तमे काहे कि एमते गलो बोली कि बेसी कांदली तापरे से रागी जाइथिले से सब करले तापरे से निजे आसी कि मां को सहित मिसले से थे प्रभु को धन्यवाद हो आउ मो मार जीवन गोटे विषय शिखिछि आउ मो मां केते दुख कष्ट सही कि मां मु जानि थिबे ताकर आत्ता केमती हम जे आउ से सब मध्य रे मोर मां एते दुख कष्ट संभाळी कि अमान को देखि कि ना से बोले से परिवार रहिला एते वर्ष 30 वर्ष 32 वर्ष हेलानी से बाहा हेई कि आ एते दुख कष्ट सही के रहिला हमें काहे कि सही पारबो नै से प्रकार को भाबी आउ एबे झगड़ा हे कि 12 वर्ष चालू छी एमे बाहा हे कि झगड़ा हे कि गटे साही रे रहउथिलु सिना केबे मो मां घर भितरे जाई कि मो केबे बसी नै बाहर भलो कि खराब कि कोन मध्ये बाहर कथा हेबी आउ एबे बेसी बोले झगड़ा बेसी हेबा जो 2-3 थर हेला ए डिसेंबर मास रे मां घर को पळे जाइथिले
माँ मैंने सब बुझेले तू जाइछु जेते बड़ा तू जेते दुख कष्ट जेते जहा हेले मते तू संभाल के से परिवार रहबा पड़बो तोर पुओ झियो को देखि कि तू प्रार्थना करे तोर सब समस्या समाधान हेबो बोली कि से मते सिखै कि बुझै कि पठैले सेतिरे प्रभु को धन्यवाद हो आ सासु ससुरंकर जत्न जे प्रकार हमें नहीं पारिबो आ सेतिरे परिवार में प्रार्थना करंतु आ किछि दिन पर आमे भी गोटे सासु हबो हमर बहु माने मध्ये हमको बोले आमे जेमती एबे जदी खराब व्यवहार करिथिबो हम सासु मान प्रति सेमती व्यवहार मान को न करबे आ ए सब विषय दे आपन को प्रभु सिखाउ छथि ताकर दास मानकर मुख दे आ से कथा कहउछथि बहु माने की प्रकार रहबा आवश्यक सासु माने को प्रकार रहबा आवश्यक से सब सिखाउ छथि सेतिरे प्रभु को धन्यवाद बहुत सुंदर कथा कहले जे जेतले झियो अशांति हुए गंडगोल हुए घर को जाए सेते बेले बापा मार कर्तव्य कौन बुझाई करी जा नहीं कोई थी जा नहीं पेट चाउल टोकले कर खाइबा वाला के लोक है बहुत सुंदर कथा तू जा से आ से ता मां को देखि कर मध्य तो ए तने देखि बा तो सासु माने सासु करा रहिले কিন্তু বহু মধ্যে বহুর উত্তম গুণ দেখে ফেলেছি সবটা বড় কথা রুত দেখন্তু সে তার শাশুড়ি দেখলে কিছু নাই তা পাখে সে কোন কହୁଛି মৃত্যু ছড়া তোমার ঠু দেখি চলে না তোমার লক্ষ্য মোর লক্ষ্য আমি করি পাচ্ছি তোমার লক্ষ্য মোর লক্ষ্য বলি আমি আমার ছাত্র ছাত্রী নাম করি পারি তোমার লক্ষ্য মানে এমন চাও যদি ঝিও মানে কোন মোর লোক আকা তোমার লোক আরে আমার লোক না তুমি কোন করবো মোর লোক ফল পাইবো সেটা তোমার লোক আমি টাকা করছিবা আঙ্গুর করছিবা আর টাকা করছিবা আঙ্গুর পে দুয়া কিনি দাও টাকা পে কিনি করবো টাকা গরু মিঠা নেই দেবা আঙ্গুর গরু কিছু নেই দেবা কোন লেখা আছে মানে মোর লোক তোমার লোক মোর লোক तुमर प्रभु मोर प्रभु और मृत्यु छड़ा हुए तो आपण माने अलग अलग रही पारंती सुन अलग अलग रही पारंती किंतु हृदय शांत रही अभी देखो केते बड़ विषय प्रभु के अनुग्रह कले आमे सासु मान सहित भी कथा हेबा उत्तम सासु केंदी हेबा दरकार किंतु आज में बहु मास तो कथा हेबा कोन उत्तम बहु केंदी हेबा दरकार भाई के तरह विषय लिखले ठीक संक्षेप रे पढ़ी पढ़ी जानतु पढ़ले पढ़े ना और कने ठीक अछि दे दे वेरी गुड सर्वप्रथम मोहर प्रभु को धन्यवाद मुई हिंदू घर कर छियो हमर सासु ससुर तो पूर्व से माने ख्रिस्टियन और ताकर नाम बहुत बड़ और मुई हिंदू घर छियो मुई जब आइली मोर बर को माइगना थिला आ मुई छोट रु आइली किछि जान नथिली और बहुत मत कष्ट देले कि न देले सेटा प्रभु जानि छथि बहुत कष्ट सहिली और तार गोड़ भी भांगी गला और तीनटा पुओ भी हेले बहुत कष्ट पुओ मान को बढ़ाइली आज जाए से मद पी से बिल्कुल सुधरू नहीं आज पर्यटन समान अच्छे एने नहीं नथे ना ख्रिस्टियन ना हिंदू ना कौन छाड़ी मुई पुओ मान को बहुत सिखाइली बाबू आर कथा तुम्हें बिल्कुल सुनो नहीं तुम्हें मोर कथा सुनो और मुझे जहाँ कहबी तुम्हें ताहा करो तुम्हें पाठ पढ़ो तो पाठ पढ़ले बड़ हेले प्रभु कर दया अनुग्रह मुई काम करबा पारली नहीं ए बाटे बाहर काम जीवार घर भी काम आग्रह मते घर भी नथिला और टिकरा साइट होइठी आइली घर नथिला माँ घर भी पळाइली मोर माँ मरी थिला बापा मरी थिला भाई मान भी मरी जाइथिले आ गोटे जुई थिला ताकर घर 3 मास थिली 3 मास थिला को घर भी बिक्री कर देला मद पाई 1000 टका को घर बिक्री कर देला से घर पेड़ी नहीं सामान नहीं से घर पटा नहीं किछि नहीं कागज पत्र भी मोर पाखरे गोटे भी नहीं सेते कर हैरान कला हेले मध्य प्रभु मोर साहाय्य आज पर्यंत करू आ पिला माने बड़ हेले तो बो माने आइबा को मध्य से घर छोट थिला और मुझे प्रार्थना करी हे प्रभु मोर तो किए नहीं तुम यहाँ कौच और मुझे प्रार्थना करी छोट कुड़िया मद भी बिक्री कली पेट पाई सब किसी कली और मुझे प्रार्थना भाई माने आले जेते बेले मुझे छोट घर आका प्रार्थना करो जगह देली और प्रार्थना कर भाई माने जेंती प्रार्थना कले मते केते बड़ घर प्रभु जगाइले बहुत बड़
घर 6 बकरा घर जगाइले तो बहु मान नथिले खाली 4टा पुओ और मुझे जने थिली और मोर नातुनी को मोर झियो मोर मोछा ससुरार झियो को मुई प्रतिपालन करे छोट थिली सेते बेले मते पुओ झियो हेई नथिला और ताकर माँ मला छोट बेलू मु ताकू पोसली तार पाई बोली मीटी घरनी हेली और आज पर्यंत अछि जदि से रही न थाता मुई भी रही न थाती झियो को देखिया हम थिली और एबे बड़ घर हैला सेते बेले भी प्रार्थना करी प्रभु मुई बाहर काम जाउची घरे आसी भी करूची पिला मानर जतन मुई करि पारु नै बहुत हमें जगाओ प्रभु मोर प्रार्थना सुनले और सुंदर सुंदर बहुत 3टा जगाइले और मुई जति कष्ट पाइछि मोर सासु ससुर पाखरे मुई से मान के टिके हेले कष्ट मि दउ नै मते खाइबा के मिलु नथिला पिंदबा के भी मिलु नथिला रहबा ପାଇଁ घर भी रहु नथिला और मुई काम जाई आइला बेले खर्च को केते अवस्था हे जात खाइबा भी रहु नथिला मुई निजे कले खाउथिली नइले नै सेंति रहउथिली और बो माने आइले भल रहछु और नाती पुती हे बहुत देले अब शांति रे अछु गुट बो आइला तो अलगा करि देली 2टा बो आइला को अलगा अलगा करि बाबू तबे मिसी कर रही पारबो नै 6 बकरा घर अछि समस्त 3-3 जन बकरा बंटा कर और शांति रे था आज पर्यंत से प्रकार चलो छंती थे प्रभु धन्यवाद केबे हेले गोटे झगड़ा हे नाती कि किछि नै आगो को मध्य न हो तू एथि प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देउ अछि शांति रे अछंती सब मिले मिसी करिए थे धन्यवाद एरा मोर नातुनी मुई फसला झियो मोर भौणी रो बो एरा सान नातुनी और 2टा झियो और गोटे नाती पुओ भी अछि प्रभु धन्यवाद मोर दुख और का को न हो प्रभु सुस्थ सबल रखि छते मुई बहुत सुंदर रे अछि मुई होली नहीं हुई झाड़ू करी नहीं बासन मारती नहीं मोर कपड़ा धोई नहीं मुई खाइला ओठा धोई नहीं सब मोर हाथे हाथे करी न छते थे प्रभु धन्यवाद सासु मान को मध्य मिसे प्रकार करिथिली मोर सासु को से मते माडगर सब बळे मारबार मते मुई कहबा बाहर जीवी बोले मोर सासु जंती बाटरे सही देबा मते मां डारी मोराई देखिना तू जासी और तू कट बाहर भाव नहीं मां मुई मोले तू जेने जा तेने जा तार कथा सब देला घर छाड़ी देली सीना और मते प्रभु साहाय्य करे मुई मोले तू जेने तेने जा सीना मुई थिबा जाईते घर था बोली मोर सासु सब बळे बाटरे ढुली देबा और मी तार कथा मानी मुई आज ये वर्ष ये दिन देखि मुई आज नाती पुती बहुत सुंदर भाବରେ ଅଛି एथिबे प्रभु धन्यवाद लाख लाख धन्यवाद प्रभु पाउती मुई जहा प्रार्थना करी ताहा ही मुई पाइली प्रभु मोर शांति दाता मुक्ति दाता शक्ति दाता प्रभु पाखरे मुई केबे भी निराश होता सेवा नहीं मुई कार कथा को मुई मन रखु नथिली मते खाइबा भात मोर छड़ाई नेली बिचा मुई प्रभु धन्यवाद दउतिली मुई हिंदूटा मात्र मुई प्रभु को बहुत धन्यवाद दउतिली हो मुई एबे भूखे सही मते सकाल को मिलबो मुई एबे न खाइले मुई राति को खाइली एंती मोर मन रे भावना थिला मैं कहा को भी झगड़ा करबा के चाहू नथिली मोर सासु के ससुर के मोर सासु माने मते गोटे सासु बहुत साथी चंती आ मते काचरा को पठाई दउथिले आ मुई आइला भीतर किछि रहु नथिल एबे आका खाइ दे कर पळाइले पिला माने बोलुथिले प्रभु को धन्यवाद दे सब सहयोग करी प्रभु मते रखी छंती थे प्रभु धन्यवाद और मोर कथा रखिया कले पुओ माने से परी बापा पाकरे पुओ माने भल रे अछंती थे प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद ए छोटो साके में प्रभु यीशु नाम रे आमीन बहुत सुंदर कथा कहले सासु भावरे जे मु जते कष्ट पाइछि मोर बहु मान सती कष्ट न पांतु और सासु गाली गुलो जो कले मुझे कोन दिन घर छाड़ी गली जाने मन चाहती नहीं सुन घर छाड़ी के जान और विशेष कर मां एतकी सोहिले बोलिया जैसे घरे
ସତରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଘର ନଥିଲା ଘର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ସେହିପରି ମୋର ମିଶା ସେମିତି ଦୁଃଖ ଆଉ କିଏ ହେଲେ ମିଶା ଏଇଠାରେ ରହିଲା ଲୋକ ଆଉ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ 52 ବର୍ଷ ଆନିଭର୍ସରୀ କରୁଛୁ ଆମର କେତେ ସାନ ବେଳେ ଆମେ ବାହାଘର ହେଇଛୁ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକକୁ କହିଲେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ସେ ଘରେ ଆସି ମୁଁ ସେତେ ଦୂରଠୁ ଆଇଲି ଆସିକିରି ମୁଁ ଦୁଃଖ କଲି ଏତେ ଦୂରଠୁ ଆଇଲି ଯେ ସିଆଡ଼େ କାଉ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ଆସିବ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ କାଉ ଗୋଟେ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମୋତେ ମା ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦିଲି ତ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଦାଦା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସିନା ଆମକୁ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଖାଇବାର ପିଇବାର ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କମାନେ ଯଦି ଭଲରେ ଆମକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏ ଦିନ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଆଉ ସେଠିରେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲି ଏଠି ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲୁ ପୁନର୍ବାସ ଲୁଗା ବୁଣିବାଟା ଉଠିଗଲା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ମିଶା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାଇକିନା ଲୋକଙ୍କର କାମ କଲି କାମ କଲାକୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୁଲି ତାଙ୍କେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ତଥାପି ମିଶା ସେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହ୍ୟ କଲି ଆଜି ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମୋର ମା ବାପା ଆସିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲେ ଆମେ ପଳାଇ ଯିବା ଆମ ମା ବାପା ଘରେ ଆମେ 2ଟା ଝିଅ ଆମେ କେତେ ସୁଖରେ ବଢ଼ିଛୁ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଆସିଲେ କହିଲେ ଯିବା ତାହେଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛ ତା ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ କଷ୍ଟ ଆସୁ ଅଭାବ ଆସୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମରିବି ସିନା ଆଉ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ ଗାଁରେ ଯଦି ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଫେରିକିନା ପଳାଇଲା ବୋଲି କହିବେ ମୁଁ କେବେ ଆସିବିନି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗ ମୋର ଜୀବନଯାପନ କରିବି ଭୋକରେ ଶୋଷରେ କଷ୍ଟରେ ମିଶା ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୋତେ 3ଟା ପୁଅ ଦେଲେ ଆଉ ଝିଅ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଭୋକରେ ଥିଲେ ମିଶା ମୁଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଥିଲା ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ମୋର ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇକିନା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତାର ରକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ 3ଟା ପୁଅ ଦେଇଛ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବଡ଼ କରିପାରିବି ସେ ଆକା ମୋର ବାପା ସେ ଆକା ମୋର ମା ଆଉ ମୋର କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇକିନା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ସମାଧାନକୁ ସମାଧାନ କରି ମୁଇଁ ଆଜି ଆଗେ ମାନେ ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କାହା ଘରେ 1500 କାହା ଘରେ 2000 ଆଗରେ କାମ କଲେ କାହା ଘରେ 5 ଟଙ୍କା କାହା ଘରେ 15 ଟଙ୍କା କାହା ଘରେ 50 ଟଙ୍କା ଏହିପରି କାମ କରିବାଟା 10 ଘର କାମ କରିଦେଲି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆଉ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପର୍ବ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥିଲା ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଛି ନଥିଲା ମୁଁ କହିବାର ଆରେ ବାବୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ 3 ଭାଇକୁ କରିଦେବି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକିନା ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ଯିବ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକିନା ସିଲାଇବାକୁ ଦେବି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ପାଖରେ ସେଟା ବାକି ମାଗି ଆଣିବି ଆଉ ସିଲାଇବା ଟାଇଲର ପାଖରେ ଦେଇଥାଉ ମାସ ପୁରିଲେ ଦେଇଦେବି ଏବେ ବୋଲି ମୁଁ ମାଗି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବି ସେହିପରି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆଜି ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ଯେଉଁଦିନେ ଖାଇବାଟା ନଥିବ ମୋ ପିଲାମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଭାରି କାହା ଘରେ ଯାଇକିନା ମାଗୁ ନଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆମକୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ପର୍ବପାତି ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିକିନା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଏ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କାମ କରି ଲୋକ ଘରେ ଯାଇ ଚାଉଳ ଆଣି ମୁଁ ତୁମକୁ କରିଦେବି ତାହା ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇକିନା
এটা তুমি করে থাও মুই কাম চাই আসিকিনা তুমକୁ পিঠା କରିଦେବି परमेश्वर प्रभु मोर पुଅ ମାନେ ସେଟା କୁଟିକିନା ତାଙ୍କେ ରଖିଥିଲେ ମୁଇଁ ଆସିକିନା କରୁଥିଲି ମାତ୍ର ଯେ परमेश्वर प्रभु ଯୋଉଟା ଥିବ ମୋର ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ନିର୍ମଳ ସେ ଯେ ଖାଲି ଭାତ କରିବ ଯାଉ କରିବ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ତାକୁ ଆସିବନି ସେ ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ତୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଘର ଭିତରେ ଏକା ଥିବ ତୋର ବୋଉକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁନୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଜାଣୁନଥିଲା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ହସି ଜାଣୁନଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି ଅନୁଭବ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମୋର ପୁଅକୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଆଗରେ କଥା କହିକିନା ପାଳ ପକାଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ परमेश्वर प्रभु मोर पुଅମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ତାଙ୍କେ ମାନଙ୍କୁ परमेश्वर ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ परमेश्वर प्रभु ତୁମେ ଦୟା କରି ଅନୁଭବ କର ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ ମୋର ପୁଅ କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମରିଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୋତେ 3ଟା ପୁଅ ଦେଲ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଲ ତୁମର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି परमेश्वर प्रभु আর বউ দেলে 3টা মুই বউମାନଙ୍କୁ ସାନ ସାନ ପିଲା ଆଇଲେ ତାଙ୍କେ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ परमेश्वर प्रभु ତାଙ୍କୁ ଖାଇକିନା ଥାଳି ରଖିଥିଲେ ମୁଇଁ କିଛି କହୁନଥିଲି ମୋର କହିଲା ଏ ମା ତୁ ଘରର କଥା ବାହାରେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ ଯୋଉ କଥା ଘର ଭିତରେ ଆଗ ରହିଯାଉ परमेश्वर ପିତା ସେଇ କଥା ଶୁଣି ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ परमेश्वर प्रभु ମୁଇଁ ସେ କଥା ବାହାରକୁ କାଢିଲି ନାହିଁ ବୋଉମାନର କଥା ମୁଁ ବାହାରେ କହିଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଏପରି ପୁଅ ଏପରି ବୋଉ ଦେଇକିନା ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଇ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଇଁ ବାହା ହେଇକିନା परमेश्वर प्रभु 52 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ परमेश्वर प्रभु ଏମିତି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଆଣ୍ଟି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଘର ଯଦି କରିଛୁ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ମିଶା ସହିବାର ଅଛି ଆଜିକାଲି ପଥର ପଡ଼ିଲେ ମିଶା ପଥର ନାହିଁ ଗଛର ପଥର ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି ଆଜିକାଲି ପଥର ପଡ଼ିଲେ ମିଶା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କେହି ଦେହରେ ପକାଇ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି କଥା ମାନେ ଟିକେ ଛୁଇଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ସାପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୁଣ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ମା ମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କିନ୍ତୁ ଗୃହିଣୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସରଳ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟା ଘରେ କାମ କଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ପାଖରେ 10ଟା ଘର ଲୋକ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବିକା ସେମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନତା ତ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ ରିଏକ୍ଟିଭ ହେବାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୁଣ 2 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାପର ଗୁଣ ଥିବ ଠକବା ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୀଟ ଆପଣ ବର୍ଷା କୀଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଯେମିତି ମାରିଲେ ଚାପା ଆସିବ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଟିକେ ମେଲା ହେଇଯିବ ଛବି ଦେଲେ ମରିଛି କିନ୍ତୁ ପରେ ଯୋଉ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ ସମ୍ବାଳ ପ୍ରଜାତି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନମ୍ର ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଆସିବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତଳେ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ଦୌଡୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଘରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼େ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଘରେ ଯିବା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ବୋଲି ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୂଳ କଥା ସେ ଘରକୁ ନିଜର ଘର କରିବାର ଅଛି ତ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସବୁ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଭାଇମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଯେପରି ଗଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଜଣ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଥିବା ଗୋଟେ ବହୁଳ ଗୁଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କିଛି କହିବେ ବାଗା ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ମତ କୁହ
କହିବେନି ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ହେଇନାହିଁ କେବେ ବି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ବୋହୂମାନଙ୍କର ମନର କଥା ଶୁଣି এটা বড় বড় চর্চাରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ